नमस्कार जय जगन्नाथ। एबे आमे देखिबा मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज बा माइंस ऑफ ओडिशा। हमर जो खनिज पदार्थ अछि इंपोर्टेंट खनिज पदार्थ गुडा को देखिबा ता सहित तार जोठी होची रिजर्व अछि जो माइंस रु उत्पादन करा होची सेगुडा सब देखिबा। एबे दिबा फास्ट बहुत जल्दी जल्दी सारिबा बहुत कम समय रे सब जिंस डिस्कशन कर दबा एवं तार तुम पीडीएफ होची टेलीग्राम चैनल रे पाई जिवो सेटा तुम एग्जाम पूर्व देखि देकी पळेबो आ बाहर क्वेश्चन आसीबोनी। ठीक अछि एबे देखिबा आयरन ओर मिनरल्स आयरन ओर को माने जिल्ला रे देखा जाय ना केउंझर रे सुंदरगढ़ रे मयूरभंज रे आ सबुठो अधिक कोड देखा जाय ना केउंझर रे आ को माइंस रु होची सेटा उत्पादन करा जाय माने प्रोडक्शन करा जाय ना बोलाणी माइंस बरबिल माइंस जोड़ा माइंस किरिबुर माइंस एगुडा सब कोठी अछि एगुडा सब केउंझर रे अछि। आयरन ओर हमरो प्रोडक्शन हुए सुंदरगढ़ रो को जगह रे अछि ना बोणाई माइंस कोइरा माइंस काल्टा माइंस बुझिलो एठु सब उत्पादन करा जाय। आ से जो काल्टा माइंस पाखरे कोन अछि मिरिगलता वाटरफॉल आ होची बोणाई माइंस पाखरे अछि खंडाधार वाटरफॉल एटा टिके मन रखि देथिबो बेले बेले एग्जाम रे पकै दिए। आ आरएसपी राउरकेला स्टील प्लांट बा सेल को होचे एबे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेटा होची कोठी अछि ना सुंदरगढ़ रे अछि से होची आयरन ओर रु स्टील प्रोडक्शन करिवारे से प्लांट आयरन ओर रु स्टील प्रोडक्शन हुए स्टील प्रोडक्शन हुए। आ से जर्मनी माने ये रो तापर होची कोन मंदिरा डैम सिटी अछि को पाखरे ना राउरकेला स्टील प्लांट पाखरे। तापर कोन मयूरभंज रे देखा जाय आयरन ओर मयूरभंज रो कोठी ना बादामपाड़ा हिल्स आउ सिमिलीपाड़ा हिल्स सेठी से खनिज पदार्थ अछि। आ आयरन ओर हम जदि टाइप देखिबा परसेंटेज ऑफ आयरन अनुसार कोन ना चारि प्रकार मैग्नेटाइट हेमाटाइट लिमोनाइट सिडेराइट। मैग्नेटाइट टा होची सबटो बेस्ट आयरन किंतु एटा इंडिया रे बेसी परिमाण रो मिले नाही। इंडिया रे कोटा मिले ना हेमाटाइट ओडिसा रे मध्ये जो जो प्रकार आयरन ओर मिले सेगुडा सब होची हेमाटाइट। ठीक अछि एग्जाम रे पकेइबो को टाइप रे हमर ओडिसा रे आयरन ओर अछि हेमाटाइट मन रखियो। नेक्स्ट होची देखिबा बॉक्साइट बॉक्साइट कोठी कोठी मिले ना कोरापुट रे मिले रायगडा रे मिले आ बलांगीर आ कलाहांडी रे मिले। कोरापुट रो को जगह रे मिले कोठी अछि तार खनिज पदार्थ ना होची हमर पंचपटमाली हिल्स रे पंचपटमाली हिल्स एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कला हम करथिले। आउ कोन से कंपनी टा कोन ना नालको कंपनी सेट्रु होची दामन जोड़ी जो नालको कंपनी अछि सी होची हमर बॉक्साइट रु एल्युमिनियम तयारी करे ताले हम कोन जानले बॉक्साइट ओर रु कोन तयार हुए ना एल्युमिनियम नालको बुझलो। तापरे रायगड़ा रायगड़ा रे को जगह रे अछि बाफ्लीमारी माइंस बुझलो। आउ कोन बलांगीर कलाहांडी रे गंधमार्दन हिल्स जो अछि पर्वतमाला अछि सेठी होची बॉक्साइट खनि अछि। तो आउ गोटे हमर कमेंट रे तुम लिखिबो जे गंधमार्दन पर्वत रो दी पटे गोटे पटे अछि नृसिंहनाथ गोटे पटे अछि हरिशंकर तो हरिशंकर को डिस्ट्रिक्ट रे नृसिंहनाथ को डिस्ट्रिक्ट एटा तुम कमेंट रे लिखिबो और एटा एग्जाम रे मध्ये पड़े बुझलो। ताले बॉक्साइट कोठी हला कोरापुट रायगड़ा बलांगीर आ कलाहांडी। एबे देखिबा क्रोमाइट क्रोमाइट कोन ओडिशा होची कोन ओडिशा होची लार्जेस्ट प्रोडक्शन मध्ये सबुठो अधिक परिमाण रो उत्पादन करे आउ संरक्षित भंडार बा रिजर्व मध्ये इंडिया रे ओडिशा रे ही सबुठो अधिक परिमाण रो क्रोमाइट अछि। बॉक्साइट मध्ये सेया ओडिशा रे सबुठो अधिक परिमाण रो बॉक्साइट अछि आउ माने रिजर्व रिजर्व आउ कोन प्रोडक्शन मध्ये बॉक्साइट ओडिशा रे सबुठो अधिक हुए। कोठी क्रोमाइट देखा जाय ना केउंझर जाजपुर ढेंकानाल केउंझर रो को जगह रे ना बौल नुआसाई रीजन रे बौल नुआसाई रीजन आ जाजपुर रो कोठी ना सुकिंदा जो जाजपुर रो सुकिंदा रो साउथ कालियापानी माइंस अछि सेठु हमर प्रोडक्शन हुए कोन क्रोमाइट। आउ कोन ढेंकानाल ढेंकानाल कोन कालापाट माइंस रु हमर उत्पादन हुए कोन क्रोमाइट क्रोमाइट कोन रिजर्व रे मध्ये टॉप रे अछि ओडिसा रे आ प्रोडक्शन रे मध्ये टॉप रे अछि बॉक्साइट मध्ये सेम। नेक्स्ट देखिबा कोल कोइला कोइला खनि को जगह रे ना झारखंड झारसुगुड़ा आ अनुगुल रो तालचेर ठीक अछि। झारसुगुड़ा रो को जगह रे ना हिरिंगरामपुर माइंस आ लखनपुर माइंस एठु हमर कोल उत्पादन करा जाय कोइला उत्पादन करा जाय।
ଆଉ ଅନୁଗୁଳର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ତାଳଚେର, ତାଳଚେରରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏନଟିପିସି, ନ୍ୟାସନାଲ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ। ଇଏ କ'ଣ କରେ? କୋଇଲାକୁ ଇନ୍ଧନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରେ। ସେ କମ୍ପାନୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରେ। କୋଉଠି ଅଛି ମାନେ କୋଉ ଅଛି ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେରରେ ମାନେ କୋଇଲା ଖଣି ଗୁଡାକ? କଳିଙ୍ଗା ମାଇନ୍ସ, ଭରତପୁର ମାଇନ୍ସ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମାଇନ୍ସ, ହିଙ୍ଗୁଳା ମାଇନ୍ସ। ଆଉ କୋଇଲାର ପ୍ରକାର ଦେଖିବା, କେତେ ପ୍ରକାର? 4 ପ୍ରକାର। 4 ପ୍ରକାର। ଏଇଟା କୋଉ ବେଷ୍ଟ? ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ କାର୍ବନ ଅନୁସାରେ। ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ ଯୋଉଟାରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ କାର୍ବନ ସବୁଠୁ ଅଧିକ, ତାପରେ ବିଟୁମିନସ୍, ତାପରେ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍, ଆଉ ସବୁଠୁ ଖରାପ ହଉଛି କୋଇଲା କୋଉଟା ନା ପିଟ୍ କୋଲଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଖରାପ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲାଇମଷ୍ଟୋନ ଡୋଲୋମାଇଟ। ଲାଇମଷ୍ଟୋନ ଆଉ ଡୋଲୋମାଇଟ ରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ ନା ଆମେ ଯୋଉ ସିମେଣ୍ଟ ଘର ତିଆରି କରୁଛେ ସେ ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରିରେ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ ଆଉ ଡୋଲୋମାଇଟ ୟୁଜ ହେଇଥାଏ। କୋଉଠି କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ? କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ନା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼ ଆଉ କୋରାପୁଟ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କୋଉ ଜାଗାରେ ନା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ମାଇନ୍ସ, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଖଣି ଆଉ ପାମ୍ପୋସ ମାଇନ୍ସରେ ହଉଛି ଆମର ଲାଇମଷ୍ଟୋନ ଡୋଲୋମାଇଟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଇ ଯୋଉ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ମାଇନ୍ସ ସେଠି ଅଛି କ'ଣ? ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। କୋଉଟା ନା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ମାଇନ୍ସ, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ସେଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଅଛି। ବରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ ଡୋଲୋମାଇଟର ଖଣି ଅଛି। କୋରାପୁଟର କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଯୋଉ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କେଭ୍, ସେଠି ହଉଛି ଲାଇମଷ୍ଟୋନ ଡୋଲୋମାଇଟ ଅଛି। ଆଉ କୋଉଠି? ମାଲକାନଗିରିର କୋଟା ମେଟା ମାଇନ୍ସରେ ଅଛି ହଉଛି କ'ଣ? ଲାଇମଷ୍ଟୋନ ଆଉ ଡୋଲୋମାଇଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ? ନିକେଲ। ନିକେଲ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା ଯାଜପୁର ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ଯାଜପୁରର କୋଉଠି? ସୁକିନ୍ଦା ଭାଲି। ସୁକିନ୍ଦା ଭାଲିରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ? ଯୋଉ କାଳିଆପାଣି ମାଇନ୍ସ ଅଛି ସେଠି କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ? କ୍ରୋମାଇଟ, କ୍ରୋମାଇଟ ଖଣି ଅଛି। ଆଉ ସୁକିନ୍ଦା ଭାଲିର କାଂସା ମାଇନ୍ସ, ଯୋଉ କାଂସା ଖଣି ଅଛି ଯୋଉ ସେଠୁ କ'ଣ ଆମର ନିକେଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ବୁଝିଲ? ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶିମିଳିପାଳ ହିଲ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ନିକେଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦବା ଆଇରନ୍ ଓର୍ ତାହେଲେ କୋଉଠି ହେଲା? ଲୌହ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ କୋଉଠି? କେଉଁଝରରେ ଅଛି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। କେଉଁଝର କୋଉଠି? ବୋଲାଣି ମାଇନ୍ସ, ବରବିଲ ମାଇନ୍ସ, ଯୋଡା ମାଇନ୍ସ, କ୍ଷୀରପୁର ମାଇନ୍ସ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଉଠି? ବୁଣାଇ ମାଇନ୍ସ, କୋଇରା, କାଲଟା ମାଇନ୍ସ। ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କୋଉଠି? ବାଦାମପାହାଡ଼ ହିଲ୍, ଶିମିଳିପାଳ ହିଲ୍। ବକ୍ସାଇଟ୍ କୋଉଠି? କୋରାପୁଟ ମନେ ରଖିବ, ପଞ୍ଚପଟମାଳି ହିଲ୍ସ କୋରାପୁଟରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଆଉ ରାୟଗଡ଼ାର କୋଉଠୁ? ବାଫିମାଳି ମାଇନ୍ସରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ହଉଛି କ୍ରୋମାଇଟ। କ୍ରୋମାଇଟ କ'ଣ? କେଉଁଝର, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ। କେଉଁଝରର କୋଉଠି ନା ବଉଳ ନୂଆସାହି ରିଜିଅନରେ ଆମର ଅଛି ହଉଛି କ୍ରୋମାଇଟ। ଯାଜପୁରର କୋଉଠି? ସୁକିନ୍ଦାର କାଳିଆପାଣି ମାଇନ୍ସରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ କ୍ରୋମାଇଟ। ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳର କୋଉଠି ନା କାଲାପାଟ ମାଇନ୍ସରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ କ୍ରୋମାଇଟ। ଏବେ ଦେଖିବା କୋଇଲା। କୋଇଲା କୋଉଠି ନା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଉ ଅନୁଗୁଳର ତାଳଚେର। ଅନୁଗୁଳର ତାଳଚେରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି। ସେଠି ଅଛି ଏନଟିପିସି, ନ୍ୟାସନାଲ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ। ସିଏ କ'ଣ କରେ? କୋଇଲାକୁ ୟୁଜ କରିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରେ। ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କୋଉ ଖଣି ଅଛି? ହିରିଙ୍ଗି ରାମପୁର ମାଇନ୍ସ ଅଛି, ଲଖନପୁର ମାଇନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଅନୁଗୁଳରେ କ'ଣ ଅଛି? କଳିଙ୍ଗା ମାଇନ୍ସ, ଭରତପୁର ମାଇନ୍ସ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମାଇନ୍ସ, ହିଙ୍ଗୁଳା ମାଇନ୍ସ ଅଛି। ଏଥିରୁ ସବୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ ଆଉ ଡୋଲୋମାଇଟ। ଲାଇମଷ୍ଟୋନ ଡୋଲୋମାଇଟ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ କରାଯାଏ ନା ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବାରେ। ଆଉ ବକ୍ସାଇଟରୁ ମନେ ରଖିବ ଆଲୁମିନିୟମ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆଲୁମିନିୟମ ବକ୍ସାଇଟ କୋଉଠି ଅଛି ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ? କୋରାପୁଟର ପଞ୍ଚପଟମାଳି ହିଲ୍ସ। ଆଉ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ ଆଉ ଡୋଲୋମାଇଟ କୋଉଠି? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବରଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଉଠି? ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ମାଇନ୍ସ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ପାମ୍ପୋସ ମାଇନ୍ସ କୋଉଠି ନା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ। ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ ଆଉ ଡୋଲୋମାଇଟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। କୋରାପୁଟର କୋଉଠି ନା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କେଭ୍ରୁ ହଉଛି ଆମର ଲାଇମଷ୍ଟୋନ ଡୋଲୋମାଇଟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଆଉ ମାଲକାନଗିରିର କୋଟାମେଟା ମାଇନ୍ସରୁ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ ଆଉ ଡୋଲୋମାଇଟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ନିକେଲ କୋଉଠୁ ନା ଯାଜପୁରର ସୁକିନ୍ଦା ଭ୍ୟାଲିରୁ କାଂସା ମାଇନ୍ସ। କାଳିଆପାଣି ମାଇନ୍ସ କ'ଣ? କାଳିଆପାଣି ମାଇନ୍ସ ହଉଛି କ'ଣ? କ୍ରୋମାଇଟ। ଆଉ କାଂସା ମାଇନ୍ସ କ'ଣ? ନିକେଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ କାଂସା ମାଇନ୍ସ। ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶିମିଳିପାଳ ହିଲ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ନିକେଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଡକ୍ସନ ୱାଇଜ ଆଉ ରିଜର୍ଭ ୱାଇଜ। ପ୍ରଡକ୍ସନ ୱାଇଜ ମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କୋଉଠି ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିକ ହୁଏ? କୋଉଟା? ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ଓଡ଼ିଶା ଟପ୍ କରିଛି କୋଉ ଉତ୍ପାଦନରେ? ଆଉ ସଂରକ୍ଷିତ ଭଣ୍ଡାର କୋଉଠି ଅଛି? ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଖଣି ଯୋଉ ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଅଛି, ଯୋଉ ମିନେରାଲ୍ସ ଗୁଡାକ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ସେ ରିଜର୍ଭରେ ମାନେ କୋଉଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ
ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଆଇରନ୍ ଓର୍ ମନେ ରଖିବ ଉତ୍ପାଦନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ରିଜର୍ଭଟା ତାର ସଂରକ୍ଷିତ ଭଣ୍ଡାର ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଅଛି କୋଉଠି? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ। କୋଇଲା କ'ଣ? କୋଇଲା ହେଉଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ଆଉ ତାର ସଂରକ୍ଷିତ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ କୋଉଠି? ନା ଅନୁଗୁଳ ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଅନୁଗୁଳ ମେନ୍ ତାଳଚେର। ବକ୍ସାଇଟ୍, ବକ୍ସାଇଟ୍ କ'ଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ଆଉ ହେଉଛି ବକ୍ସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ବୁଝିଲ? 90% ଏଭବ ମାନେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର। ବକ୍ସାଇଟ୍ କୋଉଠି? ପଞ୍ଚବଟୀ ହିଲ୍ସ, କୋରାପୁଟ। କ୍ରୋମାଇଟ୍ ସେମିତି। କ୍ରୋମାଇଟ୍ କ'ଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ରିଜର୍ଭ ମାନେ ସଂରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ। କ୍ରୋମାଇଟ୍ କୋଉଠି ମେନ୍ ଜାଗା? ସୁକିନ୍ଦାର, କାଳିଆପାଣି ମାଇନ୍ସ। ବୁଝିଲ? ଏବେ ମାଙ୍ଗାନିଜଟା ଦେଖିବା। ମାଙ୍ଗାନିଜ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଓଡ଼ିଶା 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍ଗାନିଜର ସଂରକ୍ଷିତ ଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି ରିଜର୍ଭ। ଯଦି ଆମେ ସଂରକ୍ଷିତ ଭଣ୍ଡାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ତ ଟପ୍ରେ ରହିବ। ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ମିନେରାଲ୍ସ ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଏତିକି ମନେ ରଖିକି ଯାଅ, ଆଉ ପିଡିଏଫ୍ଟା ଭଲସେ ଦେଖିଦିଅ। ଆ ଦେହରୁ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କଭର କରିଦେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତମେ ଏଇଟା ଦେଖିଦେଇକି ପଳାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ 5 ମିନିଟ୍ର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ସେଇଟା କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବ, କ'ଣ କରିବ ସେ ଉପରେ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।